सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। नून लीग के एमपीए बिलाल यासीन पर हमला किसने कराया, अहम इंकशाफ सामने आ गया। कातिलाना हमले में मुलविस बदनाम ज़माना जवारी का नाम सामने आया है। मोहनी रोड और शहर के पोश इलाकों में जुआ कराने वाले बुकिए मियाँ विकी ने शूटर से लीगी एमपीए पर हमला करवाया। बिलाल यासीन को भी कातिलाना हमला करने वालों का पता चल गया। कहते हैं ये सिर्फ हसद का मामला है, जिस तरह का घटिया खून है उसी तरह की हरकत की गई। तबीयत बेहतर होने पर बिलाल यासीन को मिनी अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया। सेंट्रल जेल कराची से बासर कैदियों को इलाज के बहाने निजी अस्पतालों और जिना अस्पताल मुंतकिल करने की खबर बाहर कैसे निकली, जेल इंतजामिया ने खोज लगाना शुरू कर दिया। आईजी जेल खानाजात, डीजी और जेल सुपरिटेंडेंट ने इस मामले पर चुप साध ली है। इसी बारे में एडिटर क्राइम सीन फैसल शकील की ये रिपोर्ट देखिए। बासर कैदी की वीआईपी ट्रीटमेंट की खबर मीडिया पर क्यों चली? जेल इंतजामिया ने घर के भेदी की तलाश शुरू कर दी। कराची सेंट्रल जेल से बासर कैदियों के इलाज के बहाने निजी अस्पतालों और जिना अस्पताल मुंतकिल करने का धंधा कई माह से जारी था। जराये के मुताबिक मुनज़्ज़म नेटवर्क में जेल के डॉक्टर और अफसरान मुलव्विस हैं, जो माहाना लाखों रुपए नजराना वसूल करते थे। जराये कहते हैं कि वीआईपी कैदियों के बैरिक्स की तज़ीनो आराइश भी की जा रही है। कैदियों की अस्पताल मुंतकिली के हवाले से आईजी जेल खानाजात, डीजी और जेल सुपरिटेंडेंट ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से आज अहम मुलाकात होगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर आज दोपहर 3 बजे होगी। मुलाकात में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत की जाएगी। पीडीएम की तहरीक के आइंदा के लाहेमल पर भी गौर किया जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान आज अहम मुलाकात होने के लिए जा रही है, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। खुसूसन वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत की जाएगी, जबकि पीडीएम की तहरीक के आइंदा के लाहेमल पर भी गौर किया जाएगा। ज़राए का ये कहना है कि दोनों रहनुमाओं की मुलाकात मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर आज दोपहर 3 बजे होगी, जिसमें अहम मामलात ज़ेर बहस आएंगे और अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी मुशावरत की जाएगी। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अवैस, बताएगा कौन कौन से अहम मामलात हैं जो कि ज़ेर बहस आएंगे इस मुलाकात में? जी बिल्कुल, आज दोपहर जो है ये मुलाकात होगी। मौलाना फजल रहमान से जो है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मुलाकात करेंगे इनकी रिहाइशगाह पर, और इसमें जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत की जाएगी। पीडीएम की तहरीक के आइंदा के लाहेमल पर भी गौर होगा। पीडीएम के लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने पर भी मुशावरत की जाएगी। मिनी बिल को नाकाम बनाने के हवाले से हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा, और हुकूमती कारकर्दगी समेत साने मरी में हुकूमती जो कारकर्दगी रही है उसका भी जायजा लिया जाएगा। और स्पेशली तौर पर जो पीपल्स पार्टी के हवाले से जो मामलात हैं, पीडीएम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जो एक लॉन्ग मार्च की तारीख की बात हो रही है, मुशावरत हो रही है, उस पर भी दोनों अपोजिशन जो रहनुमा हैं वो उस पर मुशावरत करेंगे। तो आज ये मुलाकात जो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर दोपहर 3 बजे होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी तफसीलात के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मारगला हिल्स नेशनल पार्क तजावुज़ात केस का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। मनाल रेस्टोरेंट से किराए की मद में हासिल रकम 60 रोज़ में ख़जाने में जमा कराने का हुक्म दिया गया है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में मनाल रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कराची में तेज़ी से फैलने लगा। शहर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 18% से ज़्यादा हो गई है। 80% केसेस ओमिक्रॉन के सामने आए हैं। वज़ीर आला सिंध के मुशीर मंजूर वसान भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। शहर कायद में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन बेकाबू होने लगी। कोरोना की 5वीं लहर के बायस शहर में केसेस की शरह में तेजी से इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों में कराची में मस्बत केसेस की शरह 18.1% तक पहुँच गई। सिंध में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 940 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 800 केसेस का ताल्लुक कराची से है। माहिरीन के मुताबिक रिपोर्ट होने वाले केसेस में 80% ओमिक्रॉन के केसेस हैं। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए माहिरीन ने शहरियों को वैक्सीनेशन कराने का मशवरा दे दिया। उधर वज़ीर आला सिंध के मुशीर मंजूर वसान भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद सूबाई मुशीर ने खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया। शकरगढ़ करतारपुर राहदारी बिछड़ों के मिलने की राह बन गई। क़याम पाकिस्तान के बिछड़े दो सगे भाई 74 साल बाद करतारपुर राहदारी के जरिए गुरुद्वारे में आ मिले। 80 साला बुजुर्ग सिद्दीक ने भाई हबीब उर्फ शीला को देखा तो आंखें बोल उठीं। दोनों भाइयों के मिलने के जज्बाती मनाज़िर 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर। भाई गले लगकर खूब रोए, एक दूसरे को तसल्लियाँ देते रहे कि इंसान जिंदा हो तो मिल ही जाता है।
برطانوی پاؤنڈ ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 5 پیسے کمی سے 176 روپے 63 پیسے پر بند ہوا۔ تفصیلات کراچی سے اشرف خان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ عالمی مارکیٹ میں برطانوی پاؤنڈ مہنگا ہونے پر اوپن مارکیٹ میں برطانوی پاؤنڈ 242 روپے 50 پیسے کی سطح پر پہنچ گیا۔ ایکسچینج کمپنی ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری ظفر پراچا کا کہنا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے میں برطانوی پاؤنڈ کی قیمت بڑھی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں پاؤنڈ ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ آج جو ہے نا جو پاؤنڈ کا جو ریٹ ہے وہ ہماری ملک کی تاریخ کا سب سے مہنگا ریٹ ہے۔ 242.50 میں ہمارے یہاں پاؤنڈ سیل ہو رہا ہے، اور یورو کا بھی ریٹ بڑھ گیا، تو یہ ریکارڈ ہائی ریٹ ہے ہمارے یہاں۔ لیکن اس کی وجہ کو ہمارے یہاں بڑھنے کی نہیں ہے، انٹرنیشنلی پاؤنڈ اور یورو کا ریٹ بڑھے ہیں، اس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں پاکستان میں بھی پاؤنڈ اور یورو مہنگا ہو گیا ہے، اور یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ کم ہو جائے گا۔ انٹر بینک میں روپے کی قدر میں اتار چڑھاؤ کا رجحان رہا۔ کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 5 پیسے کمی کے بعد 174 روپے 63 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 179 روپے 50 پیسے پر برقرار رہا۔ اماراتی درہم 40 پیسے کمی کے بعد 49 روپے 30 پیسے اور سعودی ریال 20 پیسے سستا ہو کر 47 روپے 30 پیسے کا ہو گیا ہے۔ کھانوں کو خوش ذائقہ کرنا اور میٹھے کی شان بڑھانا بھی مشکل ہو گیا۔ سفید زیرہ، کالی مرچ اور کشمش کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ عاصم صدیق کی رپورٹ دیکھیے۔ ہانڈی کو خوشبودار اور ذائقہ دار بنانے کے لیے گرم مسالہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سفید زیرے اور کالی مرچ کی قیمتوں میں اضافہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ سفید زیرے کی قیمت 200 روپے اضافے کے بعد 800 روپے، جبکہ کالی مرچ 300 روپے مہنگی ہو کر 1200 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔ میٹھے کی شان بڑھانے والی کشمش 400 روپے اضافے کے بعد 600 روپے فی کلو پر جا پہنچی ہے۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ تینوں اشیاء انڈیا، ایران اور افغانستان سے آتی ہیں، جو زیادہ ٹیکسز کے باعث مزید مہنگی ہو رہی ہے۔ کشمش جو ہے وہ اس ٹائم بک رہی ہے تقریباً 600 روپے کلو، لیکن اس کو ہم پاؤ میں اگر کریں تو 180 روپے پاؤ بک رہی ہے۔ اسی طرح سفید زیرہ جو ہے وہ بک رہا ہے 200 روپے پاؤ اور 800 روپے کلو۔ کالی مرچ بھی اسی طرح بک رہی ہے تقریباً 300 روپے پاؤ۔ ذرائع کے مطابق آنے والے دنوں میں اشیاء کی قیمتوں میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ پی کے ایل آئی میں جگر اور گردے کا کامیاب پیوند کاری کیا گیا۔ بستر مرگ پر پڑے 2 مریضوں کو ٹرانسپلانٹ سے نئی زندگی مل گئی۔ ابوظہبی میں رہائش پذیر پاکستانی نوجوان نے انتقال سے قبل جگر اور گردہ عطیہ کیے۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے انسانی جانیں بچانے کے لیے اعضاء عطیہ کرنے پر زور دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں لاہور سے عصمت آوان کی رپورٹ میں۔ ابوظہبی میں رہائش پذیر پاکستانی نوجوان کی بدولت 2 مریضوں کو نئی زندگی مل گئی۔ نوجوان نے انتقال سے قبل اپنا جگر اور گردہ عطیہ کر دیے، جو پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ میں ٹرانسپلانٹ کے ذریعے 2 مریضوں کے کام آ گئے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس طرح کی ڈونیشن جو ہے وہ کسی ماں باپ نے اس بچے کو جس کو انہوں نے سوئچ آف کرنا تھا فرام دی وینٹیلیٹر، انہوں نے اپنے بچے کے اعضاء جو ہیں ان کو ڈونیٹ کیا۔ جگر کے مریض کا کہنا ہے کہ وہ زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، لیکن قدرت نے معجزہ کر دیا، جبکہ گردے کے ٹرانسپلانٹ پر بھی مریض کو دائمی اذیت سے نجات مل گئی۔ میں مایوس ہو گیا تھا، پھر میں نے اپنے بھانجے کو تیار کیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں پڑی، تو مجھے فون آ گیا۔ الحمدللہ فون آ گیا، میں مطمئن ہو گیا۔ میں نے سب کچھ اللہ کے بعد اس ہسپتال کے لیے چھوڑ دیا۔ ایم ڈی پی کے ایل آئی ڈاکٹر نجم نے بتایا کہ ٹرانسپلانٹ بہت مہنگا اور پیچیدہ کام ہے، لیکن یہاں مریضوں کو مفت سہولیات دی گئیں۔ اس کے اندر تقریباً 20 ٹیموں نے حصہ لیا۔ یو اے ای کے سائٹ پہ سارا خرچہ یو اے ای کی گورنمنٹ اور ان کے آرگن ٹرانسپلانٹیشن میں ڈاکٹر علی ہیں، ان کی ٹیم نے کوارڈینیٹ کیا۔ اس کے اوپر پی کے ایل آئی میں ان کی 0 کاسٹ ہے، ہم نے سارا پی کے ایل آئی نے وہ کاسٹ بیئر کیا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ انسانی جانیں بچانے کے لیے اپنے اعضاء عطیہ کریں، جبکہ وہ خود بھی اپنے اعضاء عطیہ کرنے کی خواہش مند ہیں۔ کراچی پریس کلب میں ادبی کمیٹی کی جانب سے محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا۔ شاعری کا ذوق رکھنے والوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ راہیل بیگ کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی پریس کلب ادبی کمیٹی کی جانب سے منعقدہ صحافی مشاعرے کی نظامت کے فرائض سینئر صحافی علاؤالدین خانزادہ نے سر انجام دیے۔ آنکھوں میں تیری، تجھ کو تیرا بال مبارک، کیا کہنے، تبدیلی کے جھانسے سے بنے جال مبارک، کیا کہنے، ٹکوں کے تمنائی تجھے دال مبارک، واہ، ٹکوں کے تمنائی تجھے دال مبارک، لوگوں تمہیں مہنگائی کے سرتال مبارک۔ محفل مشاعرہ میں نوجوان نسل کے نمائندہ شعراء نے اپنا کلام پیش کر شاعری سے دلچسپی رکھنے والوں کے ذوق کی تسکین کی۔ بیچاری کٹ پتلیوں کے دم سے
चमन का नुकसान हो रहा है। वाह 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 वाह, बेचारी कठपुतलियों के दम से चमन का नुकसान हो रहा है, इन्हें कम से कम सिखाओ तो कुछ, वतन का नुकसान हो रहा है। वाह 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 वाह। मुशायरे की सदारत राशिद नूर ने की। सदर कराची प्रेस क्लब फाजिल जमीली ने कलाम पेश करके खूब दाद वसूल की। महफिल मुशायरा में सहाफियों ने कसीर तादाद में शिरकत करके तकरीब को रौनक बख्शी। कराची में सिटी न्यूज़ नेटवर्क के एसोसिएट प्रोड्यूसर इमरान अहमद इंतकाल कर गए हैं। सिटी न्यूज़ फैमिली मरहूम इमरान अहमद के अहल खाना के गम में बराबर की शरीक है। कराची में सिटी न्यूज़ नेटवर्क के एसोसिएट प्रोड्यूसर इमरान अहमद इंतकाल कर गए हैं। सिटी न्यूज़ फैमिली मरहूम इमरान अहमद के अहल खाना के गम में बराबर की शरीक है। कराची में सिटी न्यूज़ नेटवर्क के एसोसिएट प्रोड्यूसर इमरान अहमद इंतकाल कर गए हैं। इमरान अहमद के इंतकाल पर सिटी न्यूज़ फैमिली की जानिब से इज़हार ताज़ियत किया गया है और सिटी न्यूज़ फैमिली मरहूम इमरान अहमद के अहल खाना के गम में बराबर की शरीक है।